ଓହୋ ହୋ ହୋ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଯେବେ ଆସୁଥିଲି ଦୌଡ଼ି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଯେବେ ଆସୁଥିଲି ଦୌଡ଼ି ଭାଇ ପଡ଼ିଆରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଖାଲ ଢିପ ତା ସହିତ ପୁଣି ରହିଛି ଗୁଡ଼ି ତା ସହିତ ପୁଣି ରହିଛି ଗୁଡ଼ି ଭାଇ ଗୋଡ଼ ହେଇଯାଏ ମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼ ହେଇଯାଏ ମୁଡ଼ି କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି କାରଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ତଡ଼ି ସକାଳ 6:30 ସରି 5:30 ମାନେ 6ଟା ବାଜିବା ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ଓହୋ କେତେ କଥା ବୋଲେ ଦେଖ ଭାଇ ଜହ୍ନ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଓହୋ ହୋ ଭାଇ ସୁନସାନ ଏ ସାହି ଆମର ସକାଳ ସକାଳ ନମସ୍କାର ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଭାଇ ଏତେ ଶୀତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସକାଳ ସକାଳ ଏଇଠି ଅଙ୍କଲ ଜଣେ ଖାଲି ଉଠିକି ନିଆଁ ଜଳାଇଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ସାହି ତ ଚାଲ ଆଜିର କ'ଣ ସକାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି ଗାଁର ଦେଖିବା ଏମିତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି ମାରି ଭୁଲିବେନି ଅଫିସିଆଲ ବିଷୟ ଭିଲେଜ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଜହ୍ନ ହେଲା ଇଏ ହେଉଛି ଆମ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଓ ଭାଇ ମାନେ 6ଟା ପୁରା ବାଜିଗଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ହିଁ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଆବାଜ ଆସିଲାଣି ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲ ମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ବି କୋହଳା ଅଛି ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଦେବା ତାପରେ ଯିବା ସକାଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ଚାଲ 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 ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଦମ ଗଛ ଥିଲା ଓ ଭାଇ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିଗଲା ଖରା ଧାମ ଧାମ ଥର କାଟିବ ଆଉ फाइनाल से स्मृतिर जो ब्रिज एठे जो पड़ूले भाई 80-20टा ओनली बाबू आमर ये जो ब्रिज रे केते खंडे लुक पड़ी के जन को उठे कहलु टे तथा के जन को जो टनिकटा थिला घंटारे ना अरे 80-100 तो प्लस निहाती पड़ी थे माने ये देख जोरसोर एटा ब्रिजटा काटिदेला पूरा टनिक माने खतरनाक टनिक थिला पूरा पूरा माने देखा हेपटे जाइना तापरे घिड़ी 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 किना पड़ुले सब जहाँ नुआ रोड होपटे थर बाईपास कर दिया यहाँ एपटे नहीं से देना अंगनाबाड़ी बाहर जीव भारत सहित पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलिबनी बोली दौची धमक भारत सहित पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलिबनी बोली दौची धमक जानी ना बोधे पाकिस्तान जानी ना बोधे पाकिस्तान आमे पड़िया देखू आमे आम चमक देखू आमे आम चमक एते जदि अछ गरम पड़िया को आस बैट बॉल रे करदेबू पुणी नरम पड़िया को आस बैट बॉल रे करदेबू पुणी नरम कम से कम एते हारिला परे लाज मुहरे कर टिके शरम एरा चॉकलेट कोड पाइला एरा की रुचि जे ये के फूल नहीं गला है देख लो फूल की नहीं गला है जे कहीं कोड़े ये इजी रे मुझे आउ जी नले हला मुझे आउ जी बारी हां मुझे आउ जी बारी तुम किछ कहू ना मुझे आउ जी बारी हला तुम से कथा हेबी नै नहीं नहीं हाड़े नहीं ये बाकेट जोरे काम चली पूरा आउ पथर शंकर भाई आमर पूरा लाइट लगे दे आज आज लाइट जिन चलवा दरकार नहीं कि ये तो कनेक्शन दिया न ना कि एरा सब एटा गोटे लाइट हे गोटे लाइट लगी गोटे लाइट लगी एटा गोटे अच्छी ये 3 से 4 5 6 7टा लाइट लगी जो 7टा एक लगे पार आज टेस्टिंग करवा नहीं कि आमर शंकर भाई टोटाल जिते लाइट वायरिंग सब हो सबू जाक वायरिंग लाइट फाइट मैंने जिते चाहे भाई को थ्रो सब चली यहाँ फैन पॉइंट नहीं यहाँ गोटे ये गोटे फैन पॉइंट अच्छे हाँ अरे दोस्त
ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଚଢି ପାରିବନି, ଖସି ପଡିବ, ଖସି ପଡିବନି ଏଇଟା, ଏଇଟା ନାଇଁ ଏଇଟା ଯିବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ହାଡେ ଖସି ଖୁସା ପଡିବ ଲୋ ଛୁଆ, ହାଡେ ନାଇଁ ହାଡେ ନାଇଁ ହାଡେ ନାଇଁ। ଆଜି ଅଙ୍ଗନାବାଡି ଯାଇଥିଲୁ? ଅଙ୍ଗନାବାଡିରେ ଆଜି କଣ କଣ କଲେ? ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ? ଦେଲେନି? ଆଉ କଣ? ଇଏ ତ ଆମର କଥା କହି ଜାଣିନି ନାଇଁ? ହଁ ଇଏ କଥା କହି ଜାଣିନି। ଏଇଟା ଆମର ଖାଇ ମାଣ୍ଡୁଟା ନା, ଖାଲି ଖାଉଛି। ଆଜି କଣ କଣ ପଢିଲୁ ତୁ କହିଦେଲୁ? ଏକ। ଇଏ ତ ପଢିନି ଏକ ନା, ହାଡେ ନାଇଁ ପଡିଯିବ। ଆଉ କଣ ପଢିଲୁ? ଆଉ କଣ ପଢିଲୁ? ଆଉ କିଛି ନାଇଁ, ଏତିକି? ନାଚ କରୁନୁ ଆଜି? କି ନାଚ କରୁ? ନାଇଁ ତୁ ଯା ମ, ତୁ ଯା, ଆମ ଝିଅ ତୁ ଯା, ତ ତା ସହିତ କଥା ହଉନି, ତୁ ସବୁବେଳେ ନାହିଁ କରୁଛୁ। ତୁ କହିଦେ କଣ କଣ ନାଚ କଲୁ ତୁ କହିଲୁ? ପଡିବୁ ହାଡେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଠି ଖେଳ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠୁ ଯିବନି ହେଲା। ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ୟାର କେତେ ଭାଇ ଇତିହାସ, କେତେ ରଚନା ରଚି ପାରିବ ନାଇଁ, କେତେ କବିତା ହେଇପାରିବ ଏ ଗଛ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନେଇକି। ये देखो हमारा न्यू घर इधर पर लाइट लग चुका है अभी। ये ହେତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ? इधर मैं सोऊंगा अभी, हाँ सोऊंगा। ଆଉ और क्या करूंगा? इधर पर मैं बैठूंगा और और नाचूंगा। ये ନାଚୁଙ୍ଗା ନାଇଁ? ଏମିତି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ନାଇଁ କି? वाह 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 ଲାଗିଲା। हाँ ତାପରେ କିରା କରାଯିବ? तापरे कौन करा जो? କ'ଣ କରାଯିବ? तापरे एरा लगा जीवो, होटा लगा जीवो। ହଁ ଲାଗିନି ଦୁଇଟା, ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି ଏଇଖୁଣି, ଲାଗିଯିବ ଆଉ। तापरे फैन लगा। ତାପରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗ। ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଇଏ ହେଉଛି ଜହ୍ନ। ୱାଓ ଇ ଭାଇ କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ? ଓହୋ ହୋ, ଓ ଭାଇ, ଆରେ ଜହ୍ନର ଏଇ ଜୋରେ ଚାକାଟେ କିଣିଛି, ଲା 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 ଲା।